अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सलवात का सिलसिला जारी रखें जब तक इनकी कमर ठीक नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद। वीडियो से गुजारिश है थोड़ा आगे आ जाएं तो बेहतर है। और तो अभी यहाँ बहुत गुंजाइश है, अली का जिक्र होता है तो हमें छुप छुप के बैठने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सामने रहें, ज़्यादा बेहतर है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यमलिकुन शिफ़ा मन अतख़ज़ा इल्ला मन अतख़ज़ा इंदर रहमान अहदा। अज़ादाराने शुहदाए करबला, ये ज़िक्र सैयद शुहदा, ज़िक्र आले मोहम्मद हमें तोहफे में मिला है। जब भी सफ़े अज़ा पे आए तो अपने आबा व अजदाद को ज़रूर याद किया करें और शुक्रगुजारी अदा करें कि उन्होंने हमें ऐसे घराने में पैदा किया है। ये हमें बहुत बड़ा वसीला मिला है निजात का। मैंने जो आयत पढ़ी थी जो ला यमलिकुन शिफ़ा, कोई शफा देने वाला नहीं है ना। क्या है क्योंकि मुझसे फरमाइश की गई मौला अली के फजाइल पर है। खैर मौला के फजाइल तो वो हैं, हम रसूल के भी पढ़ते हैं तो भी अली के फजाइल हो जाते हैं, हसन के भी पढ़ते हैं तो भी अली के फजाइल हो जाते हैं, हुसैन के पढ़ते हैं। ये तो चेहरे बदले हुए हैं, चाहे पहले का चांद हो चाहे दूसरी का चांद हो और वो चाहे चौदहवीं का चांद हो, चांदों के भी तो नाम बदल गए है ना। किसी को मेहर कहते हैं, किसी को महताब कहते हैं है ना। और जो चौधरी का होता है तो उसको अलग अलग नामों से भी दे दिया गया है, चाहे जिसमें भी कहें, चाहे वो अंग्रेजी में कहें, चाहे उर्दू में कहें और चाहे अरबी में कहें। लेकिन आयत को भी फिर वही नमूने कलाम करार देना पड़ता है। उनसे भी डर लग रहा है कहीं चुप गई कि कमर की मुसीबत हो जाएगी। सारी जान इस मैट में रहती है, क्योंकि भाई जान क्यों ना रखी रहे, समझ रही है। ये हमारे बाप के बीच में वसीला है, वहाँ तक के ये बात पहुँचा देगा। वसीले की एक छोटे से इतनी अहमियत है, तो जरा सोचिए जो परवरदिगार आलम जिसको वसीला बना के सुभान अल्लाह क्या अहमियत होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
اور آپ کی توجہ یہ کہتی ہے، اب کی میں نے پورے ایام میں یہ طے کیا ہے کہ 30 سے 32 منٹ میں بس ذکر اور پہلے بیٹھ یا خطیب کے نام، کیونکہ خطیب بہت زیادہ لے لیتا ہے تو وہ بیچاری بچیاں جو کتاب سمیٹے لیے رہتی ہیں بغل میں، ان کو موقع ہی نہیں مل پاتا، بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، سینئر بچوں کو موقع نہیں دیتے، تھوڑا تھوڑا سب کو مل جائے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ بات شوق سے سنی جائے، اور مجالس کا سلسلہ اتنا رہتا ہے تھوڑا کم کر لیں، ہر چیز میں اختصار کریں، تھوڑا مرثیے میں اختصار کریں، نوحے میں جو صرف رسیدہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں ان سے ان تک یہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا دل کے پاس جا سکے، جن میں میرا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہو ان تک پہنچا دیں، کہ تھوڑا لمبے اختتام کر کے نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ ٹھیک ہے ثواب ہے لیکن یہ ایام عزم وہ نہیں ہے دل چکنی کے لیے۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، آپ اپنے گھر کے 4 کام چھوڑ کے آ گئی ہیں، اب جو پہلے آ گیا اس نے تمہاری دعا کو، لمبی سی دعا بھی مجلس کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یا اللہ توبہ، ہم دعا چھوڑ کے کیسے جائیں، اب ہم یہ چھوڑ کے کیسے جائیں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کچھ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، اور خیر جس کے خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو پروردگارہ مجھے یہ شرف دے، لا یملکون الشفاء، اللہ نے کہا ہے شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، من عطا خزا، جس کو اللہ نے عطا کیا، الا من رحمان احدا، صرف اس رحمان کو، الا میں نے سوائے، الا کے ہر نام اور کیا کرے سوائے، اسے اس نے یہ کہا نہیں ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کی بات آ گئی تو تھوڑی سی اللہ پہ بھی ذرا سا اپنے یہاں کر کے بات کو سمیٹنا پڑے گا، ٹائم میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، نہیں محسوس نہیں ہوتا، مجمع دیکھ کر پی لیتا ہے تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، پکڑتے ہیں اور بچوں کو پکڑتے پکڑتے نہیں ہاتھ سے وقت نہ پکڑتے نہیں۔ تو جو میں نے اللہ کی بات کی، ایک تو یہ کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، اور نیت جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، نماز میں پڑھتی ہوں واجب قربت اللہ، یہ الہ ہے وہ الہ ہے، اگر الہ کو الہ بنا دیں گے تو کفر ہو جائے گا، اور الہ کو الہ بنا دیں گے تو کفر ہو جائے گا، ہے نا۔ نماز میں پڑھتی ہوں الہ مانے یہ اللہ کے لیے، تو اسی طرح سے اللہ کہہ رہا لا یملکون الشفاء، کہیں شفا نہیں، من عطا خزا الا من عطا خزا الا رحمان احدا، شفا کس کے پاس ہے سوائے، تم سب کسی کے پاس شفا نہیں ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا، من عطا خزا الا رحمان احدا، جس سے اس رحمان کا وعدہ ہے اس کے پاس شفا ہے، یعنی ہم شفاعت جو پڑھتے ہیں جو دعائیں توسل ہے، یہ تمام دعائیں ہیں، ہم وسیلہ کس کا لیتے ہیں، یہ 14 شفاعت سبحان اللہ، لیکن قرآن نے جو اشارے دیے ہیں قرآن کا چلوا نہیں رہا۔ میں رات میں سوچ بھی رہی، میں نے کہا پڑھنے والے اللہ سوائے اس من کے، پروردگار عالم کہہ رہا کسی کوئی شفا دلانے والا نہیں ہے، بالکل توجہ، سوائے اس من کے جس سے اللہ نے وعدہ کیا، وہ کون سا من ہے، یہ ہمارا من تو نہیں جو مسئلہ کرتا ہے، یہ سب من نہیں، کوئی من تو ضرور ہے خاص، اللہ سوائے اس من کے، ایک میں نے قرآن میں قرآن پڑھنے والے پہلے بیٹھ کر خاموش مفسر بتا دیں یہ من کون ہے۔ ایک آیت میں سر اٹھایا، اس نے کہا من ذا الذی یشفع عنده، کہ صرف من ہے وہ شفا دینے والا، ان کا پالنے والے ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ من کون ہے۔ پھر قرآن میں نے ہاتھ جوڑے، یا اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کی آیات، پھر قرآن کی آیت پیچھے سے آ رہی ہے نا کہ یہ آیات جو ہیں وہ ہیں، ان کا یہ معجزہ ہے کہ اگر تم ان کے قریب ہونا چاہو تو یہ خود اپنے اور معنی اور مطالب بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ بتا، تو یہ قرآن نے اور سب سر اٹھایا، من یشری نفسہ ابتغاء، یہ جو من نہیں ہے، جو من ہے
نور جو ہے نور کا نقطہ لگا ہے قرآن میں دیکھے تو وہ آیت میں یہ سے مل جاتی ہے، یعنی یہ بہت سے نفس ہیں. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ من الناس سے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ من الناس اللہ برؤوف العباد، کہ وہ لوگ، وہ جو کون سے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اور کہاں رہتے کہاں؟ من الناس، کون سا من ہے نا، من یشری یعنی وہ من جو رہتا تو ہے، نفس کو اپنا بیچ لیا ہے. من الناس، من الناس واللہ برؤوف العباد، مگر من الناس انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے. اللہ میرے کہ کون سا نفس ہے جو انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اور اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نفس کو بیچ لینے والے کون ہوتے ہیں. میں نے ہجرت کے رات میں تلاشا تو ہجرت کی رات میں مجھے صرف ایک نفس ملا جس نے اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں بیچ لیا. رسول نے صرف اتنا کہا تھا کہ رسول نے کہا، کیا کہا تھا؟ میرے بستر پہ سو جاؤ. علی نے کیا کہا تھا؟ کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ کیا کہنے علی نے ابھی تعلیم کے خاموشی سے توجہ سے سنے. میرے مولا نے کہا کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ جنہیں ابھی ایک مجلس کا انعقاد ہو اور وہاں پہ موت کا خطرہ منڈرا جائے. کہتے مسجد بہت بڑی ہوگی، مسجد کے بعد کھانا ہوگا، ان لوگوں کو ایک ایک بڑے بڑے تھیلے ملیں گے، اس کے اندر جانے کے اتنے خزانے ہوں گے، ساری دنیا دوڑے گی. لیکن جب وہاں پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ مگر یہاں مسجد کے درمیان میں بم پھٹے گا، تو کہاں کا تھیلا کہاں خزانہ، اپنی جان بچا کے ہم فوراً آگے بڑھے. نہیں بات دیکھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد. لیکن میری جانیں قربان ہوں اس علی پہ، اس مولا پہ، اس کی شان پہ، اس علی ولی اللہ پہ جس نے صرف ایک جملہ یہ پوچھا کہ کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی. خطرہ نہیں پوچھا کہ کوئی خطرہ ہے، رسول کی جان ہے. لیکن وہ من پتہ نہیں چلا. پھر میں نے کہا پروردگار، اے میرے پروردگار، بتا دے مجھے کون سا وہ من ہے. چہرہ تو دکھا. اب جو چہرے کی بات کی تو قرآن کی پھر ایک آیت سورہ رحمان کی کھل کے آ گئی. کیا ہے؟ وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام کل من علیہا فان، کل ہر چیز فنا ہو جائے گی. من علیہا سوائے ایک اس من کے. وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام جو اللہ کا چہرہ ہے. قیامت کے دن ساری چیزیں بجھ جائیں گی، سارے چہرے روشن نہیں رہ جائیں گے سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ بنا ہوا ہے. جب علی کا ذکر سنا کریں تو ضرور سلوات بھی بیچتے رہے. صلی اللہ علیہ محمد. علی کا ذکر وہ ذکر ہے نا، علی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہمیں فکر بھی ملتی ہے، یہاں سے ذکر بھی ملتا ہے. ہم اپنے لیے نہیں، علی کو ضرورت نہیں ہے. علی کی جو ہے محبت کوئی ووٹ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں کہ بھائی علی کو تم مان لو ووٹ دے دو، علی کو ووٹ دے دو. علی کو کوئی مانے تب بھی علی ہے، علی کو نہ مانے تب بھی علی ہے. علی کو پوری دنیا مانے، علی کو کچھ اس سے نہیں ملتا ہے. لیکن علی کو پوری دنیا کائنات چھوڑ دے، علی کا کچھ نہیں جاتا. لیکن علی جس کو چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں ہے. جب ہم یہ سلوات دیتے ہیں پروردگار عالم اوپر سے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جا میرے بندوں کے اوپر رحمت کا ہاتھ
اللهم صل على محمد وعلى يا نبي तो ये है आइए नाम आया चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई अली शेरों को अली जलाए अली वजूद कायनात अली काफियुल मुहिम्मात अली फर्श पे बैठकर अर्श पे हुकूमत करता है अर्श पे बैठकर लहजत में पढ़ते गैबत में लहजे बरकत में बंदों से गुफ्तगू करता है अली अपने एक नाखून की जुम्बिश अगर देता है तो पूरे निज़ाम शम्सी को पलटा सकता है अली की दुल्हन ज़हरा अली के बेटे हसनैन अली का दामाद अली किसका दामाद वो रसूलुल्लाह का दामाद अली मजहरुल अजायब अली साक़िल कौसर अली की कुर्सी अर्श में लगती है अली कुरान मुबीन है अली कुरान नातिक है अली की कुर्सी कब्र में आती है और उसके बाद अली महशर में होता है और महशर में क्या होगा नफ्स की बात हुई है इसलिए मुझे फजाइल अली पढ़ना पड़ा महशर में क्या कहेगा अली देखता जाएगा कहेगा हाज़ाली या हाज़ा हक हाज़ाली या हाज़ा हक हाज़ाली या हाज़ा हक पहचानता जाएगा यही चेहरे जो अली के नाम पे मुस्कुराते होंगे हाज़ाली ये मेरा है ये तेरा है ये मेरा है ये तेरा है इधर जहन्नुम होगा इधर दोज़ख होगा हाज़ाली या हाज़ा हक फैसला होता जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सिरातल मुस्तकीम हम सिरातल मुस्तकीम को गुज़र जाएंगे अभी हम मन को तलाश आए थे ना चेहरा कहा था तो अल्लाह ने कुरान में उस मन का चेहरा दिखाया कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन यब्क़ा वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम क़यामत का दिन होगा पूरी चीज फना हो जाएगी सिर्फ एक इस चेहरे के वो जो ज़ुल जलाली वल इकराम होगा वजहुल्लाह होगा असदुल्लाह होगा लिसानुल्लाह होगा है ना जिसके लिए शफाअत उतरी है मगर मैंने कल पढ़ने वाले मुझे अभी नहीं समझ में आया कौन है फिर मैंने आयत में देखा तो एक आयत में और सर उठाया आज मैं सारी आयतें मन की तलाश में बताती हूँ क्योंकि आप हदीस ज़बानी सुनते हैं तारीखों से सुनते हैं आज हम हदीस कुरान से सुना रहे हैं लोग कहते हैं नहीं है कुरान में हदीस कुरान से आप हदीस सुनिए मंदर लदी यशो मन फिर आ गया है ना मंदर लदी यशो मैंने कहा मंदर लदी अब उसके अंदर यक़रदुल्लाहु क़र्ज़न हसना है ना वो मन होगा जो लोगों को कर्जे देगा मंदर लदी यक़रदुल्लाहु क़र्ज़न हसना वो युज़ाइफ़हु इज़ाफ़न कसीरा वो कर्जा देने वाला कौन होगा वो मन होगा वो मन को एहतराम करने वाला होगा कि हम कर्जा दे रहे हैं किसके लिए इस मन के लिए अभी नहीं समझ में आया बारे रहा अब क्या करेंगे फिर एक आयत में फिर सर उठाया जल्दी अपनी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा वक्त तेजी से गुजर रहा है फिर जो देखना शुरू किया तो बैनी वो बहनों को शहीदा मन उनकफा बिल्लाह वो यौमिद्दीन यानी हमारे तुम्हारे बीच में कौन चीज होगी तो क़यामत का दिन होगा है ना बहनी वो बैनकुम शहीदा कुल कफा बिल्लाह बहनी वो बैनकुम शहीदा
صرف شاہد کون ہوگا؟ اللہ، سوائے اس من کے جس کو اللہ نے جس سے عہد کیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیا قرآن کے سامنے کہ اے میرے پالنے والے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ من کون ہے، یہ تلاش نہیں۔ آیت پہ واپس آئیے، لا یملکون من اتخذ، شفاعت دے گا۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ من شفاعت دینے والا ہے۔ میں نے کہا پالنے والے مجھے بتا، قرآن نے اشارہ کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین ہے وہ رسول ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اگر تجھے من تلاش کرنا ہے تو قرآن حکیم کے پاس جا۔ میں نے قرآن حکیم سے پوچھا، قرآن حکیم نے کہا رسول کے پاس جا، یاسین کے پاس جا، مزمل کے پاس جا، طٰہٰ کے پاس جا، مدثر کے پاس جا۔ اب جو میں گئی مدثر کے پاس، طٰہٰ کے پاس، مزمل کے پاس، تو مجھے سمجھ میں آنے لگا۔ قرآن نے کہا چلو غدیر کے میدان میں ایک من دکھائی دیتا ہے، چہرہ سمجھ گیا۔ پہچاننے والوں کو جب ذکر علی ابن ابی طالب ہوتا ہے، مجمع سمجھدار ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ من تلاش رہے کہ من کون سا ہے۔ اب کہہ رہے تھے پالنے والے چہرہ بتا دے۔ میرے رسول نے کہا آ جائیے غدیر کے میدان میں۔ جو میں غدیر کے میدان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول ہے، پالان کا ممبر ہے۔ پالان کے ممبر سے علی کو ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے میرا مولا، کہتا ہے من کن تو مولا، یہ وہی من ہے جس کا میں مولا ہوں، اس کا مولا سلامت رکھیں۔ ان آوازوں پہ اپنی رحمت پروردگارہ نازل کرے۔ اور بانی مجلس کے لیے میں درمیان میں دعا کرانا بہتر سمجھتی ہوں، اس لیے کیونکہ آخر میں بھی ہوتی ہے یہ سفر عذاب بچھانے والے، یہ ذکر سننے والے۔ مولا جو بھی بیویاں آئی ہیں ان کے دلوں کے مدعے کو جاننے والا ہے، انہیں یہاں سے کامراد دینا۔ اس لیے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا، درمیان میں میں نے دعا کا حصہ کیوں بنایا، دعا کو جز کیوں بنایا، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، کسی سے بھی جب انسان کو کچھ مانگنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے کو بہت بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں آپ کسی منسٹر کے پاس جائیں یا کام کے لیے یا کسی اپنے سے بڑے افسر کے پاس جائیں گی تو کیا چاہیں گی کہ وہ میرے کردار سے متاثر ہو۔ دنیا کے معمولی انسان کے پاس تو ہم اپنا کردار بہتر کر کے جانا چاہتے ہیں، اس اللہ کے پاس جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دل میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو اور ہمیشہ حقیر سمجھا کرے، اپنے کو ذلیل سمجھا کرے کہ یہ بندہ پروردگار رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں، اے پروردگارہ میں بہت گنہگار ہوں۔ تو جب ہم نے دعا یہ مانگی بیچ میں تو ہم نے کیا کیا، استغفار کیا، اور جب استغفار کر کے استغفار پہ ان کا ذکر سنیں گے تو آپ کی دعائیں عرش تک ٹکراتی ہیں۔ ہاں عزیزان، تو یہ وہ ذکر ہے۔ امام حسن کسی باغ میں ہے اور جدید کا باغ گزر کرتا ہے، اس نے دشمنوں کو، کیونکہ میں نے جو کہا کہ یہ اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، چہرے بدلتے گئے۔ دیکھا، کہا یہاں کیا کر رہے ہو حسن، تمہارے باپ یہ دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی، تم بھی کوئی دعویٰ کرتے ہو؟ کہا میرے باپ نہیں دعویٰ کرتے ہیں،
हमसे जितने होंगे सबके सब दावा करने वाले हैं। तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मेरे बाबा से, क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, जब कोई किसी को इम्तिहानन सवाल पूछना चाहे तो भाई तो बात है, सवाल तो आते नहीं है जहन में। अब इधर और इमामत वो चीज़ होती है कि जो तुम्हारे दिलों में चलता रहे, वो दिलों की बातें भी जानने वाला होता है। इमाम ही वो होता है कि जो दिलों की बात हमारे आपके तरह नहीं होती, और इसीलिए अल्लाह ने हमें इल्म गैब नहीं दिया है। हम तो सामने का थोड़ा सा जान जाते हैं तो उसमें बगावतें करने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन जो वो घराना है इल्मुल गैब रखते हैं, ये इल्मुल नज़र रखते हैं, इल्मुल खलक रखते हैं, क्या चीज़ बन रही है वो भी इन्हें पता होता है। मेरे मौला ने कहा, अब जल्दी जल्दी उसने कोई सवाल पूछा। जिस दरख्त के नीचे मेरा मौला खड़ा हुआ था इमाम हसन इमामत का दूसरा चाचा, कहा अच्छा बताओ इस दरख्त में कितनी खजूरें हैं। मौला ने कहा 3313। अब अच्छा तुमने कह दिया, तुम सोचते हो कि मैं गिनवाऊंगा नहीं। फौरन अपने गुलामों को बुलाया, काइन खजूरों को तोड़ो गिनवाऊं। मैं मौला मेरा है ना सुभान कुन फयकुन। अल्लाह ने कहा जो मैं जिस चीज़ को कुन कह देता हूँ हो जाती है। ये भी ये अल्लाह ने जिनके हाथों में शिफा दे दी है ना, वो कह देते हैं तो हो जाती है। अब जो गिनवाया तो पूरी 313 निकली। निगाहें से निगाहें मिली है ना, जो उनके गुलाम होते हैं ना, पीए तो रखे भी जाते हैं बहुत अक्लमंद। यहाँ पे तो जो पीए IAS ऑफिसर जो होते हैं वो पीए बन जाते हैं बड़े बड़े मंत्रियों के। बेचारों ने इतना पढ़ा लिखा, लेकिन जाओ मंत्रियों की चाकरी करो तो क्या होता है, इसलिए वो लेते हैं ना, पीए बनाते हैं। वो बहुत अक्लमंद होते हैं। निगाहों के बेवकूफ़ आदमी से तो यूं यूं आँख मार के कहते रहो, समझ ही नहीं पाएगा, सामने की पड़ी चीज़ को उठा लो कर लो। लेकिन अक्लमंद बस हो गई, तो इसलिए वो अक्लमंदों को रखते हैं। तो गुलाम ने गिना, अब जब आखिरी खजूर थी तो यूं इशारा किया कि ये तो पूरी उतर रही है। फिर उसने भी यूं इशारा किया, मगर खाली ये धोखाधड़ी का इस्लाम नाम है ना, सलामती का इस्लाम नाम है नियत का। नियत से होनी चाहिए। कहा कुछ हेरा फेरी करो निगाहों में। अभी इमाम हसन ने तो बिना देखे बता दिया था कि 3313 निगाह झुकाए हुए हैं, इन्हें जितना दिन चाहे जो दिन चाहे कर ले। गिना, फिर गिना, तो जो दोबारा इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन तादाद तो वही 3313 आ रही है। अली के ना मुंह से जो निकल जाए, हसन के मुंह से जो निकल जाए, हुसैन के मुंह से जो निकल जाए, क्या किसी की मजाल है ना। ये अलीउन आला है, ये हुस्न है, ये हसन है, कायनात का हुस्न है। वो अंता कदीमुल एहसान है, ये हुसैन नहीं है, कदीमुल एहसान है। ये फातिमा नहीं है, ये फातिरुल समावाते वल अर्ज़ है। तो ये कुल के कुल जितने हैं है ना, तो अब जो कहा तो गिनाया जा रहा है, लेकिन वही 3313 निकल रही हैं। इमाम हसन ने एक बार देखा कि उसने अपना घोड़ा तादाद नहीं उसने मुकर्रर करके बताई नहीं। आंखों में बात हुई, चेहरे पे पसीना आया, घबराहट हुई कि अब कैसे बताएं, जो तुमने तादाद बताई थी वो सही है। उसने अपने घोड़े को तेजी से बढ़ाना चाहा। जब हम क्या होता है, शर्मिंदगी होती है ना, तो भागते हैं सारे भगोड़े जितने भी, चाहे वो हद के भगोड़े हैं चाहे खैबर के भगोड़े हैं। शर्मिंदगी का पसीना जब उतरता है सोचते हैं कि ये मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, तो वो भागना ही भागे, फरार अख्तियार करके चलवाते हैं मोहम्मद। बस रखते मसाज, बस रोक कर कहा, इसके बाद रखते मसाज मखतूम के तो कहाँ भागे जा रहे हो, पहले ये तो बताते जाओ जीत किसकी हुई। रोका तो एक जुमला कहा हाँ मुझे मालूम है, ये कोई तुमने अपने जीत की क्या बात है, कोई तुमने अपने इल्म से नहीं बताया है, तुम्हें तो इल्म गैब है। तो मालूम ये हो गया कि दुश्मन भी ये मानता है कि ये वो शख्सियतें हैं जिन्हें इल्म गैब होता है। सब बातें जो मोहम्मद हाँ जी
अजीज़ान ग्रामी, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, मुझे भी महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा था 30 से 32 मिनट, लेकिन बस 5 मिनट आपको देने पड़ेंगे जो बीच में हुए सलवात वाले, उसका हिसाब तो उनके पास होता है, हम अपने का हिसाब जानते हैं। अजीज़ान शोहदाए करबला, आज ये दूसरी मजलिस है और हुसैन के उस नन्हे मुजाहिद का मैं तज़किरा करना चाहूँगी। हम कितने भी फ़ज़ाइल कर लें, कितने भी फ़ज़ाइल पढ़ लें, अगर आके ये बरसात ना करके जाएं तो हमें लगता है कि हम सुने गए हैं। बीवियों ज़रा तसव्वुर करें, करबला में अली असगर का सिन कितना कहा गया है, कितना बताया जाता है। अली असगर सिर्फ 6 महीने का। अली असगर की शहादत रोज़े आशूरा, अली असगर की विलादत 10 रजब से शाबान 1 महीना, रमज़ान 2 महीना, ईद 3 महीना, खालिद 4 महीना और बकरीद 5 और 10 मुहर्रम को अली असगर 6 महीने के पूरे होते थे। रावी बड़े आसानी से लिख देते हैं, रवायतें लोग बड़ी आसानी से पढ़ देते हैं। हुसैन ने 1 दिन की मोहलत मांगी थी सुगरा के लिए। अब ये कुर्बानी का महीना में बस चाहे मसाइब कम पढ़ूं मगर बहुत तसल्ली से लीजिए। अली असगर मेरे मौला ने, लोग कहते हैं कि 1 दिन की मोहलत मांगी थी। किस लिए मांगी थी? 9 को जंग शुरू हो गई थी। मेरे मौला ने 10 के लिए कहा था। 1 दिन की मेरे मौला ने मोहलत मांगी थी, लोग कहते हैं सुगरा के लिए। लेकिन अभी कुर्बानी का महीना गुजरा है, बाद कुर्बानी में जाके बीवियों देखना, ज़बीहे के कुर्बानी की उम्र क्या होती है? 6 महीना। अली असगर 9 महीने में 9 मुहर्रम को 6 महीने में अली असगर 1 दिन कम था। ज़बीहा दिया जाता है ना, वो कुर्बानी कबूल हो। 6 महीने का हदिया देने के लिए मेरे मौला ने 1 दिन की मोहलत मांगी थी। जज़ाकल्लाह शोहदाए करबला। बीवियों, मेरा मौला करबला के मैदान में उस 6 माह के बच्चे को लिए खड़ा हुआ है। मेरा मौला कहता है कि हुसैन कितना करीब अपने को महसूस कर रहा था जिस वक्त अली असगर को लिए हुए नन्हे से मुजाहिद को लिए खड़ा था। बीवियों, आपको पता है हुसैन ने अब्बास के शानों को उठाया, अब्बास के लाशे पे गए। हुसैन ने शियों को याद नहीं किया है, हुसैन ने अली अकबर के कलेजे से सीना खींची, हुसैन ने शियों को याद नहीं किया है। लेकिन मेरे मौला हुसैन ने कहाँ पे शियों को याद किया है? ए मेरे शियों, हाय काश तुम होते तो तुम मेरी मजलूमी देखते। तुम्हारा हुसैन कितना मजलूम था जब करबला के मैदान में चचमाहे को लिए मिन्नतें कर रहा था कि ये जालिमों देख लो, कहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं इसके बहाने से पानी पी लूंगा। अजीज़ान ग्रामी, तारीख ये बताती है कि अली असगर पे उस जमाने में जो तीर बनते थे वो 6 किस्म के तीर होते थे। एक तीर, और कौन सा तीर अली असगर पे चलाया गया, मैं थोड़ी सी तीर की तफसील बताऊंगी आपको। कि एक तीर होता था तीरे नबर, जो कि जैतून की लकड़ी से बनता था, छोटे मोटे परिंदों को मारने के लिए। एक था तीरे हुसन, उसके अंदर पीछे 2 पर लगे होते थे, लेकिन उससे बड़े परिंदों को मारा जाता था। एक था तीरे सहर, जिसमें जहर से बुझा के मारना होता था, जो बहुत तेजी से भागते थे जानवर। उसके बाद एक तीर था तीरे मुअज्जला। तीरे मुअज्जला क्या था? हिरन वगैरह को मारने के लिए था। 5वां तीर कौन सा था? तीरे मेज़ाब था। बीवियों, सुन के जाइएगा, इंशाअल्लाह आप मासूम अली अकबर पे बहुत मजाक करेंगी, क्योंकि सारी माएँ बैठी हैं और अपने अपने बच्चों की मोहब्बतों को दिल में रख के तसव्वुर करके सोचना कि मेरा बाप को दूसरा दिन खोल के दे देना। तीरे मेज़ाब वो था जिसके पीछे एक कुछ प्रणाली की तरह से होता था, जिसे
गिर जाता था। अब उसके बाद छठा तीर कौन सा था? तीरे सह शोभा। सह माने होते हैं तीर, शोभा माने होते हैं हिस्से। वो तीर था जिसके अंदर लोहे की कमान होती थी और तीर इतना भारी होता था कि जब कोई भी चलाता था तो वो खुद खड़े खड़े नहीं चला पाता था, बैठ कर घुटने का सहारा लेकर चिल्ले को कमान में चढ़ाना पड़ता था, तब वो तीर चलता था। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, वो तीर बना था, इसलिए बना था ऊंट वगैरह बड़े जानवर को नहीं करने के लिए। हाँ जी, ये अरब के वैश्यों को ये तीर जब बनाया गया था उस वक्त मेरा रसूल से कहा था, जब तीर बना था तीरे शोभा, शोभा जब बना तो मेरे रसूल ने एक महफिल की और अरब के सारे मुसलमानों को जमा किया और सर पे कुरान रख के कसम रखवाई थी, देखो ये तीर बना है जानवरों के लिए, तुम जंगलों में इस्तेमाल नहीं करोगे, इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मेरे रसूल ने एक मुसलमानों से रख के कसम दिलवाई थी, लेकिन आज करबला में वो तीर किस पे चला? जब गिनती शुरू की तो कहा कि 70 सर हैं, नए से लिए तारीख ये बयान करती है बड़े 7 साल में 300 जवानों को 300 घुड़सवारों को ऐसे किए थे और कहा था कि ये नैसा छुपो छुपो के जमीन पर देखो, तारीख मकातिल लिखती है। अजीजों जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तारीख ये लिखती है कि पूरे मक्का की जमीन वोट डाली गई थी। एक बार साकिब भाई ऐसा छुपा हुई जगह पे जहाँ पर जमीन पर गिरी थी, नैज़े के साथ में नैज़ा नशा आया, हुसैन जिंदा नहीं है, उस माँ को गुस्सा दे देना, बीवी नमाज तीरे पे है, चलती हुई रेत है, उस पे बैठी है, एक खुदा बता मेरे बच्चे को खैर से बचाने दे,
उनकी आगोश आबाद रहे। माँ के सीने में बीवियों को दिल होता है कि बच्चा जब तक जिंदा होता है वो जगह पूरी रहती है। बच्चे के गुजर जाने के बाद है ना, माँ के रूह से मैं बता रही हूँ कि जानवरों में भी अगर किसी का बच्चा मर जाता है ना, तो उनका जो कल्ब चीरा गया है तो एक धब्बा, एक निशान होता है। कोई माँ को जब औलाद का सदमा पड़ जाता है तो वो माँ जिंदगी भर जिंदा नहीं रहती। बीबी रबाब को पुरसा दे देना, और बीबी रबाब आप जिंदा नहीं रही तो इशारे से सोते थे, बीबी झूला चलाती रहते थे। तब सुने अली असगर का सदका, जिनकी आगोश सुनी है उनकी आगोश में एक और पालने वाले हम कभी हुसैन को रस्मन न मनाए। बीबियों आप तो यहाँ से अभी चली जाएंगी, कोई बीबी यहाँ आएंगी, बीबी आपके पहलू में होंगी, और जरा संभल के उठना, ज्यादा छूट के उठना। तो बीबी कह रही होंगी, दुआएं दे रही होंगी, सकीना को बता रही होंगी, सकीना तुम्हारे बचाने वाला कोई नहीं था। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे अली असगर पे गिरिया करने वालों को, किसी को जब तक के एक को मैं शफाअत नहीं दिलवा दूंगी, जन्नत में कदम नहीं रखूंगी। बीबी फातिमा ज़हरा इन बीवियों के आंसू रुमाल सैयदा की जीनत बने। जो बानी मजलिस हैं इनके तमाम मुद्दों को भी पूरा करना, हमारे आंसू रुमाल सैयदा की जीनत बने, हमारी दुआएं अर्श तक जाएं, हम गमे हुसैन इसी तरह से मनाते रहें। जो बानी मजलिस हैं इनके बच्चों को सबको शाद आबाद करना वाली रहा, जहाँ पे भी सफेदा बिछती है उनके आबा व अजदाद तक के पालने वाले उनकी रूहों को इजाज़त देना कि यहाँ पर आ सकें, आए हमेशा, और इनके बच्चे हमेशा परवान चढ़ें, ये ज़िक्र हुसैन हमेशा होता रहे। हम गमे हुसैन को रस्मन न मनाएं, जो भी करें दिल से करें। जो बीमार हो सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता, पालने वाले सबको शिफा देना, और जब हम इसी तरह से बढ़ता रहे। जो तालिब इल्म है उनके इल्म में इजाफा करें। परवरदिगार आलम के हाथ हाजी को कलम को उठाने वाले, इनमें कलम की कुव्वत देना। मातम हुसैन।